नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले समीर ऑटोमोबाइल्स ऑथराइज्ड होंडा टू व्हीलर डीलरशिप। यहाँ हर खरीदारी पर ग्राहकों को मिलेगा 5 लीटर पेट्रोल, एक ISI हेलमेट, एश्योर्ड गिफ्ट ऑन एवरी परचेज तथा अट्रैक्टिव डिस्काउंट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो फिर देर किस बात की, अपने सपनों की उड़ान को गति प्रदान करने आज ही चले आइए ज्योति नगर आसनसोल, नियर वेबल IT पार्क, NH2 बाईपास। कॉन्टैक्ट नंबर 731 88 33 013, 861 7327 062, 7001 962 185। समीर ऑटोमोबाइल्स। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और काजी नजरुल विश्वविद्यालय के चांसलर CV आनंद बोस आज आसनसोल के कल्ला इलाके में स्थित काजी नजरुल विश्वविद्यालय पहुंचे। यहां पर विश्वविद्यालय का चौथा कन्वोकेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद और TMC समर्थित कॉलेज अध्यापकों के संगठन वेबकूपा की तरफ से राज्यपाल के काफिले को काले झंडे दिखाए गए और राज्यपाल गो बैक के नारे लगाए गए। इस अभियान को देखते हुए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से कल्ला मोड़ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। भारी संख्या में पुलिस अधिकारियों और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई थी। जब राज्यपाल का काफिला यहां से गुजरा, तब तृणमूल छात्र परिषद के सदस्यों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और राज्यपाल गो बैक के नारे लगाए। इस बारे में TMCP के पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष अभिनव मुखर्जी ने कहा कि वो विश्वविद्यालय में कन्वोकेशन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस पद्धति से इसे किया जा रहा है वो इसके खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि ये विश्वविद्यालय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सपनों का विश्वविद्यालय है, लेकिन आज राज्यपाल और इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भाजपा की दलाली करते हुए राज्य सरकार के निर्देशों की अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस समय कन्वोकेशन करने से मना किया गया था, लेकिन यहाँ पर फिर भी कन्वोकेशन किया जा रहा है। इसी के खिलाफ ये आंदोलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो न तो राज्यपाल और न ही यहाँ के वाइस चांसलर को भाजपा की दलाली करने देंगे, क्योंकि इस विश्वविद्यालय को बनाने में ममता बनर्जी ने काफ़ी मेहनत की है और तृणमूल छात्र परिषद इसे कभी बर्बाद नहीं होने देगा और न ही इस विश्वविद्यालय को राजनीति का अखाड़ा बनने देगा। राज्यपाल महाशयर हस्तक्षेप चाইছি না। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সরকারের যে ফান্ড, সেই ফান্ড থেকে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেছেন, যা ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি টাকায় হয়েছে। আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আচার্য হিসাবে চাইছি। গত 6 বছর ধরে তো কনভোকেশন হয়নি। আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, আমরা কনভোকেশনের বিরোধিতা করছি না। আজকে রাজ্যপাল মহাশয় এসেছেন, এর আগে দেখতে এসেছিলেন ছাত্রছাত্রীদের কি সুবিধা অসুবিধা। তৃণমূল ছাত্র পরিষদই লড়াইটা করেছিল, আজ তৃণমূল ছাত্র পরিষদই প্রতিবাদটা করছে। গভর্নমেন্টের যে আমাদের যে সার্কুলার, সেই সার্কুলারকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, গভর্নমেন্টের যে বাধা, সেই বাধাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, যে বাধা বিপত্তি রয়েছে সেগুলোকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আজকে জোর জবরদস্তি এখানে কনভোকেশন হচ্ছে। আজকে না হলে 3 মাস পরে হতো, গভর্নমেন্টের নিয়ম মেনে হতো। প্রথম কথা হচ্ছে, আমাদের স্থায়ী কোনো উপাচার্য নেই। এইগুলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের ইউনিভার্সিটি। এই ইউনিভার্সিটিতে একজন অস্থায়ী উপাচার্যকে নিয়োগ করা হয়েছে, যেটা রাজ্যপাল নিজের জোর খাটিয়ে, রাজ্যপাল না পদ্মপাল সেটা পরের কথা, সেই পদ্মপাল নিজের জোর খাটিয়ে আমাদের এখানের ইউনিভার্সিটিতে নিজের পছন্দ মতন একজন উপাচার্যকে মনোনীত করেছে। মনোনীত নয়, মানে নিজের পছন্দের মতন উনি উপাচার্যকে পাঠিয়েছেন, এবং সেই উপাচার্য রাজ্যপালের কথা মতন এখানে যা খুশি তাই করে বেড়াচ্ছেন। স্থায়ীভাবে, মানে স্থায়ী তো নিয়োগ নেই ওনার, উনি যা খুশি তাই করে বেড়াচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী নিমন্ত্রণ আপনারা হয়তো ভিডিওটা দেখেছেন, কালকে বিকেলবেলাতে সমস্ত আমাদের ইউনিভার্সিটিতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নামাঙ্কিত যে খোদাই করা যে জায়গাগুলো ছিল, প্রত্যেকটা জায়গাগুলোকে ঢেকে দেওয়া হয়েছে, কারণ সেগুলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নাম ছিল বলে। প্রথম কথা, এটার জন্য আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। তার জন্য আমাদের তো আজকে আন্দোলন রয়েছে, এবং এই পদ্মপাল
এই কনভোকেশন এইটার কোনো অর্থই হয় না যেখানে আমাদের কোনো স্থায়ী উপাচার্য নেই। সেখানে এই রকমভাবে কনভোকেশন হচ্ছে কেন এবং পদ্ম পাল নিজের পছন্দ মতন উপাচার্যকে নিয়োগ করে যা খুশি তাই করবেন, সেটা আমরা ছাত্র পরিষদ এবং তৃণমূলের প্রত্যেকটি শাখা সংগঠনে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং আগামী দিনে আরও এই আন্দোলন তীব্রতর হবে এবং তার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি। যেভাবে হোক আমরা এই আন্দোলনকে আরও দীর্ঘ আন্দোলনে পরিণত করব। আমার নাম রিয়া সামন্ত, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের একজন কর্মী। See, there are lakhs of students in the universities. A few dozens show black flag, which means a few dozens are against the chancellor. Lakhs of students are with the chancellor. It's very evident. So what is your message to that student who are agitating? They may have a reason to agitate. I appreciate them. Students are to question. They are questioning certain things, which is very, very legitimate. But if they come to me, I will try to answer them satisfactorily. Students protesting against the authorities is nothing new, nothing unnatural. They should protest. They should question. I appreciate them. And black flag is welcome. That situation is worse still. They are educated or non-educated. Those who are doing this against chancellor, against governor. Nobody is doing it against chancellor or against governor. They are motivated by certain doctrines. Maybe they are misled. Maybe they are on the right track. They are youngsters. They have every right to question, protest. That they are doing that. There is nothing wrong in that. They are chanting go back slogan against you. That shows they are very humane. They are telling me, Mr. Governor, you are an old man. You are working so hard. We are seeing you here so much of time. Please go back. Please take care of us. We're good boys. I appreciate their going. Go back. They are only helping me. Don't strain. Beyond the point. Go back. I will go back. Sir, is it the पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और काजी नजरुल विश्वविद्यालय के चांसलर सीवी आनंद बोस ने आज विश्वविद्यालय के कॉन्वोकेशन में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि जब वो सड़क मार्ग से विश्वविद्यालय आ रहे थे तब तृणमूल छात्र परिषद द्वारा कल्ला मोड़ पर उन्हें काले झंडे दिखाए गए और राज्यपाल गो बैक के नारे लगाए गए। हालांकि पुलिस के कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच राज्यपाल का काफिला विश्वविद्यालय की तरफ आगे बढ़ गया। विश्वविद्यालय में अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में अपनी कुछ बातें सबके सामने रखी। उन्होंने बताया कि उन्हें एक बहुत अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो बंगाल के राज्यपाल हैं, इसके साथ ही वो इस प्रदेश के विश्वविद्यालयों के चांसलर भी हैं। उन पर विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी है, जिसे वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने के क्रम में अगर उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ा तो वो इसके लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी के साथ विवाद में नहीं उलझना चाहते, लेकिन वो किसी के दबाव में झुकने वाले भी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वो जो भी करेंगे संविधान के दायरे में रहते हुए करेंगे और ये बेहतर होगा कि अगर सभी पक्ष बैठकर जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान निकालें। वहीं काजी नजरुल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने अपने वक्तव्य में कहा कि सुप्रीम कोर्ट और कोलकाता हाई कोर्ट के ऐसे बहुत से आदेश हैं जिनसे यह साफ हो जाता है कि चांसलर के पास किसी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति, अस्थायी नियुक्ति या उसे पद से हटाने की शक्ति होती है। ये शक्ति राज्य सरकार के पास नहीं होती। Yes, ma'am. 1 minute after you started talking about that, I started sleeping. Can you repeat the speech once again so that I can see? So I don't want to make you say that. More than that, a contemporary discomfiture which I had. I was giving the convocation address in another university. People clapped. I thought they enjoyed my speech. So I kept on speaking. And seeing the enthusiasm of the youngsters, I said, we need educational reform, we need industrial reform, we need cultural reform. A student from the audience said, but you need some floral reform. Before we say that, thank you very much. Wish you the very best. The state government has no power to appoint or reappoint the VC.
Supreme Court judgment. This court had found that only the Chancellor had the power to appoint, reappoint, or temporarily appoint or remove the Vice Chancellor. Calcutta High Court judgment. The power of appointment, including of reappointment, is entrusted to the Chancellor and not to the state government. Calcutta High Court judgment. Supremacy of UGC regulations. UGC regulations envisage that the appointment of a VC can be made only by a visitor or Chancellor. Supreme Court judgment. In view of the decision in Gambhirdan K. Gadvi, even if the provisions of the Act allowed the appointment of the Vice Chancellor by the state government, it would be in violation of the UGC framed by Parliament and will prevail. Supreme Court judgment. That in view of the decision in the case of Gambhirdan K. Gadvi Supra, even if the provisions of the State Act allowed the appointment of the Vice Chancellor by the state government, it would have to be as per the UGC regulations, and any appointment of Vice Chancellor in violation of the UGC regulations shall be void ab initio. It is further observed that the UGC regulations shall become part of the statute framed by Parliament and therefore shall prevail. High Court judgment. Has no powers in appointing or reappointing Vice Chancellor. Those powers are given to the Chancellor, but still I tell you, as Shakespeare said, it is good to have a giant's strength, but it's foolish to use like a giant. Even though power is in the Chancellor, I am willing to cooperate with the government to the extent possible to see that the future of the children are protected. Therefore, I would say, if there is a joint sitting which is happening, if there is an understanding in the law, and if both sides decide to go by the rule of law, the problems can be solved. Otherwise, the problems are only going to be aggravated. I am not for confrontation, but I refuse to be bullied by anybody. I will do my duty, I will do my dharma. And my dharma is to work for the students of Bengal, work for the people of Bengal. That I will do irrespective of whatever criticism is leveled against me. Criticism is going to be one-sided. I am not going to attack anybody, but I will respond to that. Bengal has the potential to emerge as a hub of education in the country. That is now not made possible because of certain undue interference from certain parties, which is something which is spoiling the quality of education and the peace and quiet of the educational institutions. That has to change. Since you raised the question, I will be able to answer. I am willing to answer it in detail if you are willing. See, what is the role of the government in university? What is the role of the Chancellor in university? This is something which has to be clarified in the beginning. According to me, I am only a former civil servant. If we go by the laws and regulations of this nation, the UGC regulations, the various pronouncements by the Supreme Court and the High Court, government has nothing to do with their university administration. I repeat, government has nothing to do with university administration. Universities are independent, they are autonomous. Government has to keep off the management of universities. That is a legal position. So if you want me, I can make it very clear. Please give me 2 minutes. These are the quintessence of what the Supreme Court has said about this, what the High Courts have said about this, what is there in the university regulations. These are not legislations brought out by me. If anybody is willing to listen to that, and if my understanding of the law is wrong, please correct me. I am willing for that. I am placing it before the public. My report card to the people of Bengal. This is the sixth one. This will contain what exactly is the legal position
about the authority of the Chancellor and the government. May I request somebody to read it out immediately? Happened in Bengal ahead of parliamentary election. And what step are you getting to take? Sir, what is the number of that complaint? How many complaints have been filed because The number, nature of complaint, names of complainants are to be kept confidential, because as per the elections bylaw, any citizen, you need not be a governor, any citizen should bring to the notice of the election authorities any sensitive information. Such sensitive information are to be kept confidential. Therefore, I only send to the election commission the type of complaints that are receiving. It is for them to take decision. I, as governor, will not interfere in the election process at all. Sir, my last question is that Bardhaman University is that people monitoring information, financial information. Will you be ready to do that? I look into that. Appropriate action will be taken in the appropriate manner at the appropriate time. Okay. अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। Hillview Hospital, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. Hillview Hospital में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीज़ों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को 4 चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में ख़रीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, GT रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया है आपके शहर आसनसोल में जॉय ई-बाइक, solution for pollution. Joy e-bike now get iconic brand with modern power for greener tomorrow. Joy e-bike की हर खरीदारी पर पाइए 5000 रुपए के गिफ्ट वाउचर। Joy e-bike में पाइए एक बार चार्जिंग पर 130 किलोमीटर की माइलेज, बैटरी पर 3 साल तथा मोटर पर 1 साल की गारंटी, गवर्नमेंट RTO रजिस्टर्ड। इसके अलावा और भी तमाम ऐसे मॉडर्न फीचर्स जो जॉय ई-बाइक को बनाते हैं भारत की जॉय। तो फिर देर किस बात की, बुक नाउ। हमारा पता समीरन रॉय रोड, गोधुली रोड ऑपोजिट SBI बाजार ब्रांच आसनसोल। मोबाइल नंबर 7001367426 एंड 0341355614। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर
जॉय ई बाइक की हर खरीदारी पर पाइए अतिरिक्त 2000 रुपए का डिस्काउंट। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना डेकोर वॉलपेपर। आज राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर रानीगंज के मंगलपुर ओवरब्रिज पर दुर्गापुर से आसनसोल की तरफ आ रहे एक तेल टैंकर में आग लग गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि ये तेल टैंकर एक हादसे का शिकार हो गई थी, जिस वजह से अनियंत्रित होकर ये बैरिकेड से टकरा गई, जिससे टैंकर में आग लग गई। घटना की सूचना पाकर दमकल विभाग और रानीगंज थाने की टीम मौके पर पहुंच गई। दमकल विभाग के अधिकारियों द्वारा आग को नियंत्रित करने की कोशिश शुरू की गई और आखिरकार आग नियंत्रण में आ गई। इस पूरे घटना में कोई हताहत तो नहीं हुआ। घटना के कारण इस इलाके में अफरा तफरी का माहौल पसर गया। रानीगंज फायर ब्रिगेड থেকে এসেছি, আমাদের অফিসের নম্বরে ফোন এসেছিল যে মঙ্গলপুর হাইওয়ে ব্রিজের উপরে একটা অয়েল ট্যাঙ্কারে আগুন লেগে গেছে। রানীগঞ্জ ফায়ার ব্রিগেড এসে এই আগুনটাকে নিভিয়ে দিয়েছে। আগুন টোটালি নিভে গেছে। লাইফের কোনো ইনভলভ হয়নি, কোনো লোকের ক্ষতি হয়নি। আর গাড়ির শুধু ইঞ্জিন সাইডটা পুরোটা জ্বলে গেছে। ওর যে অয়েল ট্যাঙ্কারটা আছে ফুললি সেফ আছে, ওর মধ্যে তেল আছে, তাতে কোনো খতরা কোনো ডেঞ্জারাস কিছু পজিশন নাই, পরিস্থিতি আন্ডার কন্ট্রোল আছে। আমি রানীগঞ্জ ফায়ার ব্রিগেড থেকে আরও একটা গাড়ি আনিয়েছি, একটু হিট আছে ওটা আমি ঠান্ডা করে তারপরে পুলিশকে হ্যান্ড ওভার দিয়ে যাব। ট্যাঙ্কারে যদি ভেতরে আগুন লাগতো তাহলে কি ধরনের বড় দুর্ঘটনা? ট্যাঙ্কারের ভিতরে যদি আগুন লাগতো তো তার একটা সাডেন যে আছে হিটের যে একটা মেজারমেন্ট মাপ আছে, ওই পর্যন্ত যদি চলে যেত তাহলে ব্লাস্ট হতো। এখন অত দূরে অবধি অত হিট হয়নি, শুধু নিচে আগুনটা ছিল। ফায়ার ব্রিগেড এসে পুরো ট্যাঙ্কারটাকে কুলিং করেছে, টায়ারগুলো সব পুড়ে গেছে, ওটা নিভিয়ে দিয়েছি। ফায়ার আন্ডার কন্ট্রোল আছে। এটা ট্যাঙ্কার চালক না আমি জানি না সেটা স্যার, হয়তো পুলিশ ছাড়া বলতে পারবেন। আমি এসে আগুন নিভাচ্ছি। শুধু আপনারা এসে কি দেখলেন? আমি এসে আগুনটা জ্বলছিল, আমি আগুন নিভিয়েছি। भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्णेंदु मुखर्जी के तत्वावधान में कल सामाजिक संगठन स्वदेशी वार्ता के बैनर तले होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ पर समाज के विभिन्न तबके के लोग मौजूद थे, जिन्होंने एक दूसरे को होली की बधाई दी। यहाँ पर सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया और एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। इस मौके पर कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि होली एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पर लोग आपसी मनमुटाव को भुलाकर मिलते हैं। उन्होंने कहा कि स्वदेशी वार्ता द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह का भी यही उद्देश्य है कि लोग एक दूसरे के और करीब आएं, लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति कोई गलत भावना न रहे। यहाँ पर राजनीति की कोई जगह नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक मंच है जहाँ पर लोग एक दूसरे के करीब आते हैं और होली की खुशियाँ मनाते हैं। আজকে আমাদের এখানে দেখতেই পাচ্ছেন গোটা শিল্পাঞ্চলে সবাই রঙের উৎসবে মেতে উঠেছে। সমস্ত হানাহানি, সমস্ত রক্তপাত, সমস্ত বিদ্বেষ সব কিছু ভুলে শিল্পাঞ্চলের সব মানুষ আনন্দে মেতে উঠুক আজকের এই দিনে। পরম করুণাময় ঈশ্বরের কাছে আমার বলার এটাই, সবাইকে আনন্দে রাখুক, সবাইকে খুশি রাখুক। আজকের দিনে সবাই সব কিছু ভুলে, রাগ রোষ বিদ্বেষ ভুলে সবাই রঙের উৎসবে মেতে উঠুক। এর জন্য একটা ক্ষুদ্র প্রয়াস আমরা চেষ্টা করেছি আজকের দিনে সবাইকে সাথে করে নিয়ে একটা হোলি মিলন করবার। প্রত্যেকে বিভিন্ন ধর্ম বর্ণ বিভিন্ন নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে আমরা এখানে নেমন্তন্ন করেছি, এখানে জানিয়েছি আমন্ত্রণে। আপনারা জানেন আজকে পরীক্ষিত বালা বিশিষ্ট বাউল শিল্পী, লোকগীতি শিল্পী, উনি এসছেন কলকাতা থেকে। আমরা তার গানে তাদের শুনবো, আমরা সবাই প্রত্যেকে শুনবো। আমি চাইছি যে সারা বছর যে আমাদের স্বদেশী বার্তা যেভাবে কাজ করে, একটা প্ল্যাটফর্ম, যে প্ল্যাটফর্মে সামাজিকভাবে সমস্ত মানুষকে আমরা এক জায়গায় রাখার যে চেষ্টা করেছি। জানেন আমরা একটা ত্রৈমাসিক একটা ম্যাগাজিন বের করি এবং এই বিষয়ে এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সামাজিক যে অবক্ষয় তার বিরুদ্ধে আমরা সোচ্চার হই। আপনারা দেখেছেন কিছুদিন আগে আমরা বিবেকানন্দ হল, সেইখানে আমরা সন্দেশখালি নিয়ে যে বর্তমানে যে নারী সমাজের উপর যে অত্যাচার সেটার বিরুদ্ধে আমরা সোচ্চার হয়েছিলাম। সেখানে কলকাতা থেকে বিশিষ্ট মানুষজন সেখানে এসেছিলেন, তারা তাদের বক্তব্য রেখেছে এবং আমরা চেষ্টা করছি সমাজের যে স্রোতের সঙ্গে যে বিভিন্ন জাতি ধর্ম
বর্ণ নির্বিশেষে যে মানুষ আছে তাদের জন্য কিছু করার, এবং আজকের এই পাঠটাও একটা ক্ষুদ্র প্রয়াস। তা এই যে দাদা বলছি, যে কোনো উৎসবকে যে রাজনৈতিক দলগুলি আলাদা করে একটি রাজনীতিকরণ করার চেষ্টা করছে, সেটা কি সামাজিক অবক্ষয় বলে মনে করছেন আপনারা? আমরা তো কি বলছি, বারবার একটা কথা বলছি যে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে কোনো রাজনৈতিক পরিচয় নয়। স্বদেশী বার্তা একটা সামাজিক মাধ্যম, একটা সামাজিক প্ল্যাটফর্ম, যেটার মাধ্যমে আমরা সচেষ্ট হচ্ছি যে আমার শিল্পাঞ্চলের যে কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক আছে তাদেরকে সমন্বয় ঘটিয়ে একটা নতুন কিছু তৈরি করা, এবং অবশ্যই যে সামাজিক অবক্ষয় যে হচ্ছে, যে সমাজের যে প্রবলেমগুলো রয়েছে, যে সমস্যাগুলো রয়েছে, সেগুলোকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা, সবার সামনে নিয়ে যাওয়া এবং সেগুলোকে বলিষ্ঠ হাতে, বলিষ্ঠ কণ্ঠে তার প্রতিবাদ। আমাদের এটাই উদ্দেশ্য, এবং এই উদ্দেশ্যে আপনাদের পরম করুণাময় আশীর্বাদে আমরা এই উদ্দেশ্যে সফল হব, এটাই আশা রাখছি। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं, और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।